Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which you do not know. Amige mathibi, arami ramni ke jawab dibo. Apni nababya laga damor kam ami koi dibo koi nai te ishor ko tade koise. Aji ishor ramni laga pore damor kam kori bole mon ase. Aji ishor raki demand kore ase. God is demanding your surrendered heart to do great things. Ishor ramni laga mon সব মাগিয়েছে আপনারা surrendering heart আপনারা মন সব তাই মাগিয়েছে ঈশ্বর আমি দিয়েছে আমি লাগা মন দাও নিলবে Jeremiah chapter 29 verse 12 13 তে কইছে আমি কেন সাবো Then shall they call upon me and ye shall go and pray unto me and I will hearken unto thee and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. मन सब लेके ना अपनी उम्र के पिछाड़ी से बोले अपनी पावर दे ये तो ईश्वर पर डिमांड करा तो ले our surrendering heart अमेरिकन लगा लाइफ तो ले ईश्वर के अमेरिकन सब की बोला है Here I am Lord receive my heart अमें लगा मन तो आपकी रिसीव करेंगे ईश्वर पर मंगा दो ले आथा मुथा लगा मन तय मंगा ईश्वर पर मंगा दो ले अब लगा मन सब दो ले surrender करीबी तू मायने से आथा लगा नोए रे आथा आदि दिवो आथा काली दिवो इतु लगा नोए ईश्वर मंगा दो ले पूरा मायने से अमेरिकन हासरा करूबले काम करूबले जाले भी आथा ना दे दो कुमा मनुरा हाजरा पुलिस को ले लो आथा ना दे दो सब दे दो फल दे लगा ताकि हाजरा दे दो आथा ना रे ईश्वर मंगा दो ले सब मांगे से पूरा मांगे से किले ईश्वर मंगा दो ले अब लगा पड़े धांगोर काम को ले मुंगे से इधर करने Proverbs chapter 23 verse 26 में कोई से My son give me thy heart and let thine eyes observe my ways. My son, give me thy heart. Hallelujah. Isoro mangiya se apna mon tole. Give me your heart. Apna ka mon mangiya se. Mon mangiya se matlab tole. Apna ka devotion. Apna ka surrendering heart. Apna ka life to सब किसो की त्याग. Here I am Lord. Ami diye se. Ami ke receive करूँगी. Ami diye se Isor. हमें कल सब ईश्वर के दी दिया था सब दी दिया था उन्हें इतु को ऐसे नहीं ईश्वर पर आप लगा मन मांगा दो उन्हें आपने लगा दी ईश्वर पर डिमांड करा दो उन्हें सब हमें के दिए मैं आप लगा बोले धमाल काम कोई दो I will do mighty things I will do great things for you only if you surrender your heart ईश्वर मांगा दो उन्हें आप लगा मन सब तो उन्हें ताकि kita di diwo isora apna life de dhamor kam koi de mighty things which you do not know apni na jane laga dhamor kam koi de apni na bhabya laga dhamor kam koi de itu isor kotha ase isor ra kaise ek din ekta hindu laga mota young man Hindu as he was Hindu. एक दिन इन्हें लगा दिन आई जाए से तो हिंदू लगा चुका पड़े। ताई लगा फैमिली सब मरी जाए से, ताई एक वही पति जाए से, ताई लगा brothers sisters, ताई लगा parents सब पृथ्वी चलने में जाए से, ताई एकला, on top of that, ताई लगा जीवन दे, he has some sickness. बीमारी एक तास है, ताई लगा गाँव दे बीमारी एक तास है, incurable, बाल मोहाल लगा बीमारी एक तास है, ताई बिशी तू पास है, इतु लगा बीमार पर ताई बिशी तू पास है, what to do, how to do, he has no idea, ताई लगा दिमाग ते कुना है, कि गुरीबो, डॉक्टर लगा ते जारी भी, पैसा नहीं, तो क्या मानूं, हमारा बाबा नहीं, हमारे खानदान नहीं परिवार नहीं ताई लगा मन बिशी तो पास है ताई लगा फाइनल डिसीजन एक ता आई जाए
আমি দুঃখ পৰা বাচিব কাৰণে বিমাৰ পৰা বাচিব কাৰণে একটা ৰাস্তা আছে ইটো কি আছে তো কমিট সোসাইটি পুৰা মৰি যাব আমি সোসাইটি কৰি কিনা আমি লাগা লাইফ তো খতম হৈ যাইছে বলে তাতে পৰা আমি লাগা বিমাৰ খতম তাতে লাগা আমি লাগা প্ৰব্লেম খতম তাই লাগা মন্দিৰটো আহিছে and he went to commit suicide তাই যাইছে railway track তে যাইছে railway track তে যাইছে তাই যাই আছে যেতিয়া তাই ট্ৰেইন আহিব ট্ৰেইন বা তাই মাৰি কিনা তাতে তাই মৰি যাব তাই যাইছে railway track তে তাই যাইছে যাই কিনা তাই তো railway track তে তাই যাই আছে যেতিয়া ট্ৰেইন আহিব ট্ৰেইন বা তাকে মাৰি কিনা তাতে তাই খতম সোসাইটি করে বলি করে তাই যাই আছে একটু লাগা সময় নেই তাই লাগা মন দিয়ে একটা কথা কইছে ঈশ্বর আত্মা কি তাই লাগা মন দিয়ে আই কিনা একটা কথা কইছে হেই ছোকরা याद করবি তাই কি ইটু ঈশ্বর কথাটা লাগা মন দিয়ে একটা আইছে পুরা তান্দে একটা আন্দোলন করা আপনি কে যিশু খ্রিস্ট ধরে আমি লাগা পাপ করে তাই মরিছে বিমার পুরিকিনা মরিছে আর তুই তাকে বিশ্বাস করিব বিমার আমি ভালকে দিব ব্লেসিং দিব সালভেশন দিব ছুটকারা দিব ইটু ঈশ্বরের কথা তাই না মন দে ইটু ঈশ্বর আত্মার পৰা রিমাইন্ড করিছে ইটু লাগা সময় দে তাই সাইড করু বলে রেলওয়ে ট্রেক তে যাই থাকা সময় দে তাই স্টপ হয়ে যায় কেনা হু ইজ জিসাস Who is Jesus? Kuna sa iso. Let me find out. Moi tage bisaribo. Kuna sa iso. Who is Jesus? Kuna sa. Ami laga pap ni bidi murishi nagi. Pap ki gina murishi nagi. Jun tage biswas koribo. Pap bi maaf kori diye. Jun tage biswas koribo. Bima bi bhal kori diye. Jun tage biswas koribo. Iso blessing de. Kuna sa ho. Who is he? Let me go back home. মই ঘরে চলো আৰু আমি কোন আছে এই যে যিশু মই ফার্স্ট কনফার্ম কৰিব ইটো পাছতে আমি সসাই কৰিব ইনা আমরা তার পাস যাইছে তালা ঘরে যাইছে দরজা বন্ধ করিছে নি ডাউন করিছে চিলাই আছে Who are you, Jesus? Who are you? I need you. যিশু আপনি কোন আছে মই আপনি দরকার আছে তাই নি দাও করে কিনা ফার্স্ট টাইম তালা জীবনে হিন্দু লাগা ছোকরা তাই পাঠানা করেছে নি দাও করে কিনা পাঠানা করেছে যিশু আপনি কোন আছে হো ইতু লাগা সময় রে যিশুই তাই লাগা উপরে আই কিনা কথা কইছে যিশু আহি কিনা যিশু ব্রা সবচেয়ে পয়লা তাই কি দেখাই দিছে প্ল্যান পেপার আর তাতে তাই লাগা পাপ খান দেখাই দিছে আপনি লাগা জীবনে পাপ খান মাপ মাগিবি দে আপনি লাগা জীবনে পাপ খান নিতে কেন আছে মাপ মাগিবি কইনা ইতে পেপার রে ইতে মানু লাগা হিন্দু ছোকরা লাগা পাপ দেখাই দিছে আয়া আমি ইমান পাপী মানুষ আছে নাকি আমি ইমান গলতি করি কেন আইছে নাকি ফার্স্ট টাইম তাই লাগা পাপ তো তাই দেখি পাইছে তাই মাপ মাগিছে ঈশ্বর কথা মাপ করে দেবে ঈশ্বর খান্দা পুরা রাতি তাই সুগো পানি ব্রা পাঠানা হয়েছে ইতু বাছাতে ঈশ্বররা তাই লাগা পাপ তোরে সব মিটাই দিয়েছে সব সাফা করে দিয়েছে ইতু বাছাতে তাই লাগা পড়ে ঈশ্বররা ডাঙর কাম করে দিয়েছে বাইবেলে কইছে if you seek me with all your heart you shall find me আপনি কি যে মন সব লইগে না আমি মাতিব আমি কি বিচারিব আপনি মইকে পাবো you shall call unto me and I will answer you and I will do great and mighty things which you do not know যখন আমি ঈশ্বরকে মাতিব মন সব লইগে না ঈশ্বর জবাব দিব দাঁড়ব তাই উপরে শক্তি লাগা কাম করে দিব mighty things happen about him তাই লাগা উপরে ডাঙৰ কাম হৈছে सबसे पहला डाঙৰ কাম হলো he was forgiven তাই মাপ পাইছে second thing তাই salvation পাইছে third হলে
তাইলা가 집안에 비만 타겨도 바꾸리 디시네 당월라 카운터스 당월 miracle rami 당월 오포도 salvation 파도 마 파도 itu hasne taila opor itu ahi jaise itu basade tai society ku bole karne tai bapna gradole itu society tu tai cancel kuri se jisu paise tai christian ho jaise itu has kile mane tai mon sob legina ईश्वर की बिसाइसे हिंदू एकता से होले भी ताइला का मन सब लगेना ईश्वर के माटी से दो इतु करने ईश्वर का ओपोरे डांगोर भक्ति काम करी दिसे mighty things happened डांगोर लगा आश्चर्य काम ताइ ओपोरे काम होइसे बाइबल दे कइसे जेम्स चैप्टर 4 verse 8 दे कइसे draw near to him ईश्वर लगा ओसरे जाबे दिने होला ईश्वर भी आपला ओसरे आइबो যদি আপনি ঈশ্বর পৰা দূৰ যাইছে বলে ঈশ্বর भी आपके পৰা দূৰ যাইছে হলে भी আপনি ঈশ্বর লগা ওচৰে আহি যালে ঈশ্বর भी আপনি লগা ওচৰে আহিব আপনি লগা মন সব লৈকে আপনি মাতিছে বলে এইটো কথা আছে গিডিয়ন আমি বাইবেল চাইছে বলে ঈশ্বর পৰা গিডিয়নকে লৈকে না এইটো ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ মন থাকি আছে ইসরায়েল খানকে বাঁচাই দিবলৈ মন থাকি আছে এইটো লগা সময় নেই ईश्वर लगा एंजल गिडियन लोगों ने आइसे आरो तक ये कोई गिडियन अपनी इस्राएल मानुकन के बचाव दे जाएगे ने मिडियन मानुकन के मुराई दिबी कोइसे गिडियन पर की कोइसे बाइबल दे जजेस चैप्टर 6 verse 15 दे behold my family is poor in Manasseh and I am the less in my father's house ईश्वर আমি তো ছোট মানুষ আছে আমি তো কমজোরি মানুষ আছে আমি তো দুঃখা মানুষ আছে আমি তো দুঃখা লাগা পরিবার আছে পরিবার আর আমি সবরা হুরুলা এ আনইম্পর্টেন্ট ইকু কাম নাই আমি তো ইকু কাম নাই আমি কেনেকৈ ইসরায়েল মানুষকে সেভ কৰিব কেনেকৈ সেভ কৰিব হলে ঈশ্বৰ তাইকে কৈছে আপনি সেভ করিবরে দ্বিতীয় তাই হাম্বল করিছে দ্বিতীয় তাই লাগা মন গিডিয়ন রা এনেগাস বলে হবলি দিবি মই আপনি কে ওয়ার্শিপ করি আছে মই আপনি কে সব দি আছে he surrendered his entire heart to Jehovah গিডিয়ন রা দ্বিতীয় তাই লাগা লাইফ সব Jehovah কে দি দিছে হক থেকে কাম হইছে নি আমি কিতিয়া ইদু chapter 8 verse 10 de pray তাতে বাইবেল লাগা রেকর্ড হিসাবে 1,20,000 were killed 1,20,000 তো মরে যাইছে 15,000 fled 15,000 পলাই দিছে that means 1,35,000 enemy 1,35,000 ইটো জমা হয়ে গেছে তালাকা দুশ্মন আর তাই লোক থাকে দল only 300 army আপনি করবি 300 প্রাকৃতিক 1,35,000 লোক লড়াই করব যদি ঈশ্বর লাগা শক্তি লাগা কাম হবলে কথা আছে এটো হওয়া নাই বলে তো নহব এটো কারণে গিডিয়ন প্রতা লাগা লাইফ তো সব ঈশ্বরকে দি দিছে কেলে মানে তাই জানি আছে 300 সিপাহী লাগে না লাখ তিনকা লড়াই করতে পারবে না পারিব ঈশ্বর কে তাইতে সব তো তাই সারেন্ডার করে লাগা হইছে গিডিয়ন বা তাই লাগা লাইফ সব ঈশ্বর কে তাই সারেন্ডার করে দিয়া কারণে ঈশ্বর রা ডাঙর কাম করে দিছে কনফিউশন দুশমন খান তাই কান বুই থাকা দাম দে একজনে চিনকে চাইছে একজনে চিনকে সাদলে তাই কান দলে আল্লাহ মানুষ দেখি যাইছে হ্যাঁ তাই কান নিজকে চাই না হ্যাঁ কিন্তু দুশমন আসলো মারি দিব আর তাই কান পার্টি বা তাকে সাব হ্যাঁ আপনি দুশমন আসলো মারি দিব তাই কান নিজর মারি কিনা দুশমন খান মরে যাইছে 1,20,000 দলে তাই কান নিজর মারি কিনা তার ওয়াল হয়ে কিনা মারি কিনা নিজর মরে গেছে 15,000 দলে পলাই যাইছে ডাঙর ভিক্টরি গিডিয়ন তাইপর লই কিনা পাইছে দে
বাইবেলে কৈছে যোন মানুহ আমি কি মন চব লাগে এটা বিচাৰিব ডাঙৰ শক্তি লগা কাম আমি কৰি দিব তাইকে বাপনাৰ নকুৰালা beyond their comprehension তাইকে বাপনা পুৰা পুৰাবি হ'ব তাইকে বাপনা কৰা নাই ಇದು ಗಿದಿಯೋನ್ ಭಾವನಾ ಕುರಾನ್ ಇದು ಈ ಸೋರಿ ಆಗಿನ 120,000 ಮಾನದು ಮುರೈ ದಿಬೋತೆ ಭಾವನಾ ಕುರಾನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿ ಆಗಿನ কাম কৰিছে ডাঙৰ ভিক্টৰী পাইছে আজি ঈশ্বৰৰ কথা প্ৰাপ্ত হ'লে আপোনালোকৰ মন সব ঈশ্বৰকে স্বৰ্গৰ কৰিবি কল unto him তাকে মাতিবি আৰু আপোনালোকৰ মন সব তাকে দি দিবি he will do great and mighty things which you do not know আপনি না জানিয়া না ভাবিয়া ডাঙৰ কাম তাই কৰি দিব দে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড এই ঈশ্বৰ কথা আছে সবকে ব্লেছ কৰিব